Salam Mejuah-juah, salam sehat, manbandu krina kegelatan kami, singgoi pasu-pasu Tuhan, lalu ngaloken umur singgedang. Kam higlari persekutuan kategorial setun di bas gereja anta, terpuji di bata, rasi katakan bujur manbana, sekap sekalenda, banci kita ngelakukan pe anta. Anan dia pe anta silakokan secara online, lalu YouTube, Padau-dau ingan ta kundul basi ingan ta skala-skala nari kita, tapi banci sicidahkan resada pusuk ras ukur ta guna ngerbakan diri ku di bata ras meteda hatetan datkan kebenaran katana. Jana anang dia rikutkan umur si baba kita ai pasu-pasu Tuhan nge, tapi rikutkan protokol kesehatan lah kita banci bergabung termasuk ke rumah prototon di bas batin minggun ta bagai bebas perpeaan ta bagi si gelgelna, tapi kita rasada kita tetap ibas lias hati ibata. Maka mari bersikap kita kelah si benakan peanta sekalian pea setun si penaki lebih ndendenta man Tuhan arah ndendenta nomor 200 o Tuhan babai mindalanku sindekan kari ayat sada ras ayat 2 nomor 200. Oh Tuhan Bapani dalanku basdoni laburan kesam gegetu soranu terbeli man bangun nemani lalakam mengubah temanku. Tuhan sampailah geluku dari olata terlega rasaku kawali geluku suari ras beringin lalapkan mengubah temanku. Marilah Toto kita bujur iseken kami man bandu o Bapa sini surga, sebab paksa enda ngoi berengkam kesempatan man kami guna encidahkan metedehna ate kami ngerembakan diri ku kam bagaipe mesikelna ate kami tetap mendatkan kebenaran katandu guna igeluhkan kami bas kegeluhan nenda. Kan sakin bagai dekah naka kami landatkan kesempatan sebagai rupana Bapa, rikutkan perbeben sindempar kami genuari ema virus corona sejadi pergumulan kami. Bapa sini surga tapi sekalian banci kami jumpa raskam arah PA enda anam gia laka kami jumpa pedempak ayo pulung-pulung. Tapi pedau-dau ingan kundul kami, tapi resada kak pusuras ukur kami Bapa, lakau mempermuliakan kami. Rasa sada kak metedehna ate kami, mesikelna ate kami, gunandatkan kebenaran katandu, guna ipakekan ibas peralinan kegeluhan kami. Bapa sini surga, sampat kam dage kami yang kesah bersibadia, ibas ngukuri bahan PA, nats singgo sikapkan man kami jadi renungan kami. Gelah alu bagai ngasup kami dahsa kebenaran kata doi ngaloken sape rasna makan ku pusuh cenari makekan sa segedang-gedang kegelung kami. Alu bagai Bapa ketandaan maka kami erdibatakan kam dibata sekawal kami simada kuasa singkeleng kami kata Pak sape semaka ugagia perbeben galumbang kegulung tasi kami tetap kelate kami Bapa. Pada kam ukur kami silangena atendu raskerina sehingga ku kami ngerana kaman kami rah PA kami enda kami anak-anak ndu krina go sikap ngalokan sa
Ibas Tuhan Yesus Juru Selamat kami ertoto kami manbandu. Amin. Kekelengan kami anggota setun si ikelengi Tuhan Yesus kata dibata si sikapkan jadi bahan peanta sekalenda ema ibuat ibas berita simriah si isuratkan Markus bindu 4 ayat 35 se 40 sada. Mari si cobakan na di J pustakanta si buka pustakanta enda Markus bindu 4 ayat 35 se 40 sada. Coba si tengeti kogekan manjar-anjar manbanta. Bagaimana kap i suratkan ibas pustaka si Padianta judul perikop i pejenang Yesus angin si meter. Karabun ibas suari sindai nina Yesus man ajar-ajarna. Ota kule parah. Maka itadingken kalakndai jelma si interem. Inangkihi ajar-ajar perahu singoi data si Yesus. Janah berkat ia ras. Perahu si levante lid ije. Yesus arah pudi ibas perahu yang parkena takalna ibawa bantal. Cenari tunduh ia. Paksa rembus angin meteres galumbang si merawa. I ombang-ombang kena perahu dengan lau pe bengket kubas. Maka ingeti ajar-ajar ma Yesus nina. O guru, lakin ku terape ukurundu amin bene pe kita. Keke Yesus, isergangina lauras angin dai nina senik. Cenar nina man lau cenanglah. Maka minter angin dai ngadi. Cenah laun dai pe ngo cenang kau. Cenari nina Yesus mana ajar-ajarna. Engkai maka kam biar kau. Langakin kam tek. Rah biarna pe kalak dai nina sapi-sapi ia. Isikin dia ia. Maka angin ras galumbang ikutkan katana. Enda me kata dai. Arah bahan tenda gelas sida. Yesus erkuasa ibas doni. Serapkan kari arah bahan pe antenda kita kerina terkhusus kam kerina anggota setun banci rehtekna nandangi kuasa Yesus sir kuasa empengadi angin simeter enda jadi topik tah sekal nari menjuah-juah salam sehat man bandu kerina setun kekalangan Tuhan Yesus. Adi rikutkan umur si baba tentu kam kerina anggota setun ya ngoi pasu-pasu Tuhan alu mereka umur sing gedang megati singgetkan labu tertukur tiket na jadi anggota setun seakatan adi di Batam mereka umur sing gedang soem persyaratan jadi masuk anggota setun Cana tentunya rikut umur si ibaba adi nina kuan-kuan Melayu magekin enda adindau perbalan adindau dalan boy iidah nina adindekah ngeluh boy inanami nina cakap karona kalau karope tentunya liknya kuan-kuan nasi sebagai magekin adindau perdalan boy siida tapi ndekah kita ngeluh boy sinanami nina gikin alu bagai maka setun situhuna jadi saksi-saksi kegeluhan si enggo berbagai-bagai kesibal geluh ibentasi mungkin piga-piga di antara paling tidak dengar suasana kayak si katakan gel-gel suasana mengungsi naik di penjajahan mengungsi rasidewana magekin jadi turin kejadian bas dunia enda pe linur batu karang nena tak kaya diba tonggak-tonggak sejarah si jadi ibas kegeluhan enda enggo panci katakan setun jadi saksi hidup karena perdalinan kegeluhan si berbagai-bagai enda janah perpudi enda ambah-ambah si lampas kalne sinanami renan ken lampas kita tubuh dibandingkan rasana si muda si keduari membagi kinenda terakhir raduraska kita
ngalami sada pergumulan deskan galumbang kegeluhan sinempar kita, virus corona. Maikin sebab nama kalanai kita ku gereja ngopi buka gereja ikutkan protokol kesehatan sehingga berumur gedang ulah lebih ku bere ni naka kesehatan ta. Maka langkayatan kan kita ku gereja. Terlebih langakin ibre ku sana pulung-pulung man orang tua magikin. Kondisi ta ras-ras kita nganana misa. Jadi nggak cukup buai magikin. Hanya sekalian iba baik kita iba skrina perdalinan kegeluh nai sebagai kecibal nandai lid bagi ukur buai kalau sila bagi ukur. Lid kapaksa kita sehat laka kurang sapaksa kita bangger kurang kesehatan ta. Lid paksana senang kelukur ta tapi kapaksa gulut ukur. Lika paksa tetap kelukur ta ibas kegeluhan nenda tenang kita tapi lika paksa sirbansa lid perbeben kegulutan bagi gendurenda virus corona enda megekin saja ngenca sekalian kata di bata ngajuk kita bicara uga dia tenang terlebih lidna angin metur kegeluhan galumbang kegeluhan perbeban kepecetan kesusahan dalam ate mungkin lid dalam bentuk kebiaran kegelutan ingatkan membantah sekalian arah kata di bata maka Tuhan ta Yesus Kristus rekuasa mempengadisa angin simeter tentuna ibas gegehna kuasana ngasup pengadi ingan simeter enda bagaimana ia ngasup pengadi karena tantangan sirman banta lebih asasi mengasup kita ngalakan perbedaan kecibal geluh galumbang kegeluh nenda angin metur sindempar kita saja ibas begini mari belajar kita karena pengalaman ajar-ajar radukan Tuhan Yesus gelah retangkasna kebenaran kata di bata enda man banta senina restoran kekelangan kami kerina anggota Zaitun ajar-ajar situ berlatar belakang terengkel ahli-ahli bas pelayaran laut danau Petrus sumbiak sinyana krina penjalan nurung piga kala kenda ahli maka bansinga perkira kena galumbang jam 3 katawari rekna uga antisipasi sa katawari muat nurung kai man sikapan kan adi erlayar ku danau tak ku laut ngometah na pesikapan krina sekalian si berkat radukan Tuhan Yesus rekutkan pengyahkan Tuhan Yesus ota ngepar kita sidahkan maka Yesus metode ras kalaken dan dalani dalam pelayaran kensakin ngelakokan dahin ngajar neken sura-sura di bata alu pelayanan sisakan secara konkret Tuhan Yesus radukan ajar-ajarna sangat silai maka ngepar kita ngepar danau datasi perahu ayam-ayam ajar-ajar dai kelengkapan lalit si asing man ajar-ajar suasana laut soal akrab rahasia maka rasma Tuhan Yesus berkat dicatat kendai oleh Markus penulis Injilena maka ibas pelayaran dai Yesus ampar kena bana mendemia ras ampar kena takal na ibas sada bantal tertunduh ia menikmati pelayaran menikmati perdalanan dai sedemikian rupa alu istirahat tenang si ingatkan ijen nama gekin sementara ajar-ajar tentu alu keasikan ras mungkin merasa perjalanan itu adalah perjuangan si biasa saikin ayam-ayamna perdalan nia megikin tapi kai si jadi di tengah perdalanan dai pelayaran dai angin metur adisinan prosesna enda kerina ajar-ajar alu pengalaman na segudang ibas danau pas laut dengan perahu raskrina kelengkapan na peralatan na mengandalkan pengalaman na pemotok na gegeh na mengantisipasi angin metur sindem para kapal nai tapi kai si jadi
enda jadi catatan memang membantah pengalaman Tuhan Yesus enda ajar-ajar enda. Kapekan sehebat-hebat kemampuan manusia, sebanyak-banyaknya pengalaman maka aku menggundekah geluk ninta kapekan labias pengalaman dilaki tangguru man simada kegeluhan yang medibata gunandalani kegeluhan nenda lang dekam baji kuan-kuan ken tua-tua ngerusur ya ngobuen kupan sira nina ngatakan saya ngomboy pengalaman magakin tentulah persolasi persoken pengalaman jadi guru kange ibas kegeluhan nenda tapi kepekan pemeta pengalaman ras gegeh kengasupan kepentar manusia bagi si imiliki ajar-ajar di perairan dai kindahinna tiga kalau kenda berlatar belakang pelaut nelayan engkau andalkan na gegeh na erbalengkang apa ikan disilokin pernah berlaut misalnya tapi ternyata kalau kenda punya pengalaman pemetah punya alat-alat etahna ugang gunakan tapi kepekan lik batasna sada paksa kepekan melampaui batas nandai lau pengumengket bas perahu angin langangadi ngogulut ukur kalakenda kai si jadi sadar ia maka litras ia Tuhan Yesus singgon sidahkan pengajaran berikan pengajaran kuasa dibata ibas pelayanan tangkas itu nagekin tapi ingat di kalakenda Yesus alu catatan lakin putra pe ukurlu adi bene pe kita nina adi bene pe kita mari si perdiatekan kata-kata enda ngatakan sama hanya sekedar ngingeti Yesus saja ngingetkan enda kita sangana idempar angin meter badai galumbang bene me kita lakin putra pe ukurlu tidak ije lakabu tempat-tempat di permohonan pengadilan enda engkai jadi justru dari segi pengalaman liten kang kakna pengalaman liten kang kakna pemetokna likang pentarna hanya rekeka maka tunduh kana dangi gedak makapal enda lakin ku terapai ukur lu begitu kira-kira jadi jadi catatan membantah krina kegelengan Tuhan ibas peralinan kegeluhan tenda mon soal kebenaran yang kuasai kita lupa kita maka situna lit kuasa si lebihan asa silit pas kita si banci jadi penalaman tak kalau kenda pe kebenen ngandai singit kena lakin ku terapi ukur lu bene di kita tapi kai si jadi kai ke Tuhan Yesus isergang na angin meterndai sini gelombang dape ngadi nina nis tenang kau magakin jadi labune ipindo ajar-ajar engkai kapekan kebenen sing kuasa ia jadi enda kuakat lebih ada catatan membantah kekelangan kami bas Tuhan Yesus maka kapekan kelek-kelekna perbeben kebiaran kepicetan geluh desken galumbang angin meter ndempar kita ibas kegeluhan enda payo perukurun si muncul megati adalah beneme sekalenda mate me iya engkau bahaya kau engkau cilaka mohon maun ema sehmakan sidahkan lupa kita dibalik cilaka si mesangat li kuasa si bancing kelingi jadi sekalenda perikop ngingetkan labo ipersolkan lit kebiaran labo banci kita nilah litna kegulutan kepicetan kesusahan bagi galumbang bagi angin meter dempar kegeluhan termasuk genduri enda virus corona silang adung si tangani anangya erdalin go proses vaksinasi situ token adalah banci berhasil tapi virus kan angin meter dempar kita kesehatan keselamatan secara kegeluhan pe terancam langa di kita tahlanai bumi biar pe mate tapi bicara lampiningan tentu jadi perbebengkang membantah magakin enda kesehatan kesah terganggu siakap laengan pendahin anak kempu pe terganggu maka pendapatan pe terganggu maka keperluan si deban na beban sika terganggu urak pendapatan bagi singgona kita orang tua bansika
anak-anak ta lit perlu pana nginget perbeben si dempar iya ka desken angin meterndai kerinana. Tapi sekalian dan nasta ngingetkan sa olah kata-kata benih me kita cilaka ngogulut mate me sekalian dah la kepe tapi dibalik si kerina lit kepeken dibata si mada kuasa si ngasut kuasa kita. Maka keke Yesus dai ngadi sinik ngadi nina tenang ipengadina gekin bagaimana ajar-ajar dai kerina rasi itegor engkai maka kam biar kau umputan kata-kata Tuhan Yesus langakin kam te maka enda sedalanan engkai kam makam biar kau langakin kam te sebab ditek labu bancim biar kau tapi dilatek bancim biar kau sebab perkurun beneng me sekalenda cilaka me sekalenda iya gogulut kau bagaimana renang kelit angin metir dai magikin tapi kepekan di batang gancangi probebente ngadi nina kini serane ngadi nina man angin metere ngadi tenanglah nina man galumbange tenang sadadampar tapi lebih hana sadampar sih kata-kata Tuhan Yesus nai situna lebih kan asa kata-kata si berikan man angin meter segalumbang dai langakin kam te tentu na dibahas dial kam te teklah kamin mau gekin saat itu kam banci kam tenang di tengah-tengah lidna angin meter dempar kam sebab aku nina dibata ngasut pengadisa aku nina dibata ngasut berikan ketenangan kedamaian man bandu ibas krina kecibal bagaimana kekalangan Tuhan anggota setun kerinana maka sekalenda it tetap dibata ukurta di tengah-tengah litna galumbang angin meter sindempar kita radukan virus corona enda raslampireuna kerinana termasuk kesehatan ta celaka kita banci ku gereja ku mak prototon guna banci sidehri sekap dibata tapi kepekan labu lupa dibata jayam kita ngasup yang pengadisa di ngokak napasane pengadi tapi sope-sepe berikan dibata ka gegeh ngasupen man banta saja azar-azar nai relazar kita guje berproses kepe dibata mendewasakan kini teken perdiatekan endandai ilang ngakin kam tek engkai maka kam biar kal nina Tuhan Yesus tapi kai si jadi catatan Markus biar napi kalak dai nina sepi-sepia isi kinde iya maka angin segalumbang ikutkan katana proses pendewasaan iman bagi kita kedua hari ngom si tandai ngom kita tekal maka dibata rekuasa ngganjangi kerina kuasa si banci puturah kebiaran membantah deskan galumbang ras angin meter ingin ngasuk ya pengadisa tapi lebih asam pengasup angin simutur ngasup kang ia petetap ukurta adik kita geluh kerkini teken man banar pengarapan man banar ngasup kang yang berikan ketenangan kedamaian man banta sebab ia si mada kuasa maka marilah tetap ukurta mari si idah diwata ardahin pengadi kerina kebiaran ta rasi basie berbarengan petetap ukur tandalani kegeluhan enda menjua-jua kam kerina saitun singgoi pasu-pasu Tuhan rasi pakaikan jadi saksi dibata ibas kegeluhan enda jadilah kam saksi kuga mencidahkan maka labu langit perbeben labu langit kebiaran labu lik kuasa pinakit labu lik galumbang ras angin meter tapi labu kebenen buahna tapi kuasa dibata si baci tangkas ibas kegeluhan enda si ngasup pengadisa ras mereka ketenangan kedamaian man banta jadilah saksi-saksi dibata sir kuasa Tuhan masuk-masuk kita kerina amin toto kita bujur Bapa arah katandu dan kami persingat maka kepekan di tengah-tengah galumbang simetur angin simetur sindempar kami desken bagi perlahan ajar-ajar ibas dano tapi kepekan tangkas kel
icidahkan kam maka mekelek pe kebiaran megegeh pe galumbang arsangi metur demparsa gegehen ras lebih berkuasa kam Tuhan. Maka la oratna kami biar kau sajangan harus kami pagu rekini teker pengarapan man bandu. Gelah kami menjadi saksi kuasa andu simbelin ras kami mengenanami ketenangan kedamaian di tengah-tengah lidna gia sila bagi ukur dempar kami. Kesandu sibadia nampati kami ngeluhkan kata andu ibas Tuhan Yesus terus selamat kami. Amin. Ikutkan semala ibas kita RPA, mari si pepulung persembahan ta, ibas kita neken persembahan ta enda, rende kita ibas dendenta nomor 275 ayat sadaras telun den tenda pengingitkan renungan tandai gelombang simetur pe ibata si pengadisa irta neken persembahan tan dendenta 275 ayat sada ras ayat telu kali sindekan. Aku lali kebiaranku, amin dulu dukurku, ternalam tetap padu, galumbang si merawa, jadi ibas keluku, lalap aku berpengendes, sabab kam kapitengku ibageni nadukan ola pedeka-deka sidahi lagun dari tukata si perkelan ikutkanlah katanan kula pekula-kula pengarapan ibrekena gegebas gelutan. Mari ras kita ertoto kita. Ucur o Bapa sini surga isehken kami man bandu. Sebab malam kal ate kami dibatakan kam. Dibatasi mada kuasa singasup pengadi kerina kuasa si peturah kegelutan kebiaran kematian man kami. Kam dibata si peturah ketetapan ukuras pengarapan ibas kegeluhan nenda. Redankan sebas kerina kecibal. Banci nanami kami kuasa kegalangan doa Bapa. Paksa pe kami remalam ate banci ngatakan bujur. Banci pe persembahkan kami persembahan kami guna permuliakan kami. Ras kinulin gerejando persadaan kesaksian pelayanan terkhusus pe bas persekutuan kategorial Zaitun. Cenari Bapa ibas paksenda. Pengendes kami kuada ada pendu. Gelah kam jayam kami Bapa. Kalaibas kerina paksa-paksa kami banci usihan jadi saksi uga ngadapi ngalakan kerina prabeben geluk enda tetap ernalem man kuasandu simbelin kelengatendu si tetap kesetiandu silar peltep jayam kami enda kerinana kalah jadi persingit man anak kempu kami pe ibas idempar angin simetur galumbang kegeluhan enda. Bapa, berikan man kami kesehatan kerina. Padahal kam kuasa silat, kuasa pinakit bas kami nari. Janah berikanlah ketetapan ukur semangat man kami kerinana kata ripaksa pe. Cenari Bapa ibas paksenda, ndesen kami kerina kegeleng kami. Anak kempu, si ndeheras dah jeras kami. Jabuna dahinna, ras kerina si tersangkut paut bas kegeluhanna. Kesehatan ras berbagai-bagai si ubas kegeluhan anak ras kempu kami Bapa.
Gelah kam jayamsa i tengah-tengah litna galumbang ras angin simeter nempar kegeluhan enda kerinana. Tentu berimbas ku anak kempu kami, tapi sueres katandu sialaukun kami tetaplah ukurna arna leman bandu Tuhan. Banci nuli iaman kami orang tuana uga kami banci tenang i tengah-tengah litna galumbang perbeben gelupe. Pasu-pasu kami ya kerina bas gelurus pendahina, jujurkan kesehatan pedau kuasa pinakit malam atena kerina erdi batakan kam dasan kami iya kubas kalang atenu lah kami lupa Bapa ngandeskan gerejandu telah tetap jadi saksi kuasa kekelengan kesetiandu di tengah-tengah perdalinan doni enda ibas litnar bagai-bagai pergumulan ras-ras ibas doni enda dasan kami pelayanan gerejandu ingatkan kerina kemahan-kemahandu Bapa. Pengurus kami telah tetap atena dalankan dahin siamping kaman bana jadi saksi usikan manjelma sinteram ibas ngalakan berbagai-bagai kegelutan totokan kami dahin gerejandu terkhusus persidangan sinode singonde ranam dia ilakokan bagi kami ngalakokan saenda secara online secara virtual mari pasu-pasu persikapan gelah ulihna lang kurangi bagi persidangan sinode bagi singgongona ilakokan desen kami kubas tandu lah kami lupa ngandeskan kerina bangsa negara enda pemerintah kami kubas tan kelang atendo gelar sada kami kerina dalankan kebijakan si baba kini ulin man kami kerina di tengah-tengah berbagai-bagai paksa umputan PA kami desen kami kubas tandu saja kam masu-masusa gelah ulai abad alangan bas kami ngikuti sa enda madage toto ras persembahan kami isakan kami manbandu ibas anak butuhkan Yesus juru selamat kami singgo pengajari kami ertoto ning kami meras-ras ertoto o Bapa kami sini surga gelar lu pabadiamin remin kini rajandu salamin praten di bas donienda bagini surga berikan man kami nakan cukup baswaris nda enda alami min salah kami bagini alami kami salah kala empat kami olamin kami Bapa kami kubas percubaan tapi olangilah kami idul silat nari sebab kamkap sibadat mirajang ras kuasa ras kemuliaan sin dekan-dekahna amin. Mejajua salam salam sehat peanta godung saya jumpa kakari kita ibas peanta minggu suruh Tuhan tetap si masu-masu kita kerina tetaplah ukurta amin.